মঙ্গলবার উদয়পুর মহকুমার শালগড়া রেল ব্রিজের উপর কাজ করতে গিয়ে ব্রিজ থেকে ছিটকে পড়ে মৃত্যু হয় বহিরাজ্যের এক শ্রমিকের। ওই শ্রমিকের নাম সুরেশ বাল্মীকি দাস, বয়স ৩৫ বছর, বাড়ি আসামে। এদিকে এই ঘটনা দেখে অন্যান্য শ্রমিকরা গোমতী নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওই শ্রমিককে উদ্ধারের চেষ্টা করে সাথে খবর দেওয়া হয় উদয়পুর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে। ঘটনার খবর পেয়ে উদয়পুর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের একটি গাড়ি ছুটে যায় শালগড়া রেল ব্রিজ এলাকায়। সঙ্গে সঙ্গে ওই শ্রমিককে উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তবে হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। বর্তমানে সুরেশ বাল্মীকি দাস নামে ওই শ্রমিকের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য গোমতী জেলা হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। सुरेश बाल्मीकि दास। सुरेश, हाँ, कहाँ का रहने वाला है? मैथिली चाय बागान, आसाम। असम। हाँ। यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर हम लोग काम कर रहे थे लाइन पे, रेल लाइन पे, तो नाट खुलते समय ये अचानक गिर गया। तो हम लोग को पता नहीं, फिर देखा हम लोग, देखने के बाद दौड़ के गया। दौड़ कर जाने के बाद तो नीचे दब गया था। कहाँ से गिरा? ऊपर से गिरा सर। रेल ब्रिज से? हाँ, पानी में गिरा गया? नदी में? पानी में गिरा। नदी में गिर गया? हाँ, तो इसके बाद तो बस 10-15 मिनट हो गया, नीचे दब गया गिर के ही। तो हम लोग ढूंढते ढूंढते हम लोग का एक आदमी को मिला, लेकिन हम लोग तो उठा नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ से 2 आदमी जाकर उठे आए। फिर अभी क्या, अभी डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने पता नहीं सर, डॉक्टर। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवी नॉर्थ ईस्ट।